मेला को जीवा पूर्व आम रास्त देखल जगतनाथ जगन्नाथ रथ रास्त गड़ी गड़ी जाऊला सी पुणी बेंगलोर देखिकी मत भी बहुत खुशी लगे मुझे मो निज उपर कैमेरा पकईदेली तापर आम रास्त जाऊ जाऊ देखलु दुकान पड़ी आम भाविलु ये चाउमिन मिलूँ तो ओडिशा चाउमिन टे टेस्ट था तो ऑर्डर भी देदेलु तापर आम आराम चाउमिन आसीगला खाइलु खाई सारापर जस्ट खाऊ खाऊ लास्ट को भाविली आप देखेदेवी तो गोटे दे चामच खाई आपड़ देखेदेले तापर आम आसी पहुँची मेला जगह देखो केते सुंदर देखा रामदोड़ी तापर आम गलु टिकट काटापी एमती किसी टिकट काटा जगह टिकटर दाम जनक 80 टଙ୍କା था 160 टଙ୍କା टिकट काटिलु तार आम बाहरी गलु भर तापर यार भीतर नजाराटा केमती अच्छे आप देखी चलतु आ एंजॉय कर चलतु। Guys, this is Bangalore. Guys, देखो ये हूँ आम बेंगालोर आम न सर एठूटा आप नजर पकेबे एटा गोटे एमती अच्छे आप देखिए बाहुबली मूवी सेटार एमती गोटे पत्थर यूज करा पत्थर टाइप जस्ट कर यूज करा तो एटा भी सेमती प्रकार था आसतु आगे देखुँ तापर मेला भीतर भी एमती एत प्रकार सब दुकान लगी माने या भितर आप जहाँ किसी किनीपर साबुन जूता जामा मिठा सबकि आप भीतर पाइपर एंजॉय करें। गेम खेलती मेलार आडभेंचर स्थान गुड़ी पाखक एठी आपण सब आडभेंचर जेते जिनस अच्छे आप यूज करेंगे ये रामदोली अच्छी ब्रेक डांस अच्छी आमती बहुत किसी अच्छी ना मुझे जानी आप देखु आप देखा
ଅଛି ମୋତେ ନା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରାମଦୋଳି ପାଖରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ମେଳାକୁ ଆସି ରାମଦୋଳିରେ ନ ବସିବେ ତାହେଲେ ମେଳାର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଏଠି କାଟିଲୁ, କାଟିକି ଭିତରୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ। ବସନ୍ତି କେବେ ବସି ନଥିବେ ଆମେ ବସିଯିବୁ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ନିର୍ମଲରେ ରାମଦୋଳିରେ ବସନ୍ତୁ। ୟାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। 80 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା। ଲେଟ୍ସ ରକ୍। এই ପାଖରେ ପୁରା କଭର କରିବା କଥା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆମର ସରିଗଲା ଆମର ଆମେ ପଳେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ମଜା ନେଇଯିବା। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲୁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କେମିତି ମଜାଟା ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ମେଳାର ମଜା ନେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାହାରେ ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଫାଲୁଦା ପିଇଲୁ, ପିଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ।